चंदनमुरा किसान कुमार हाई स्कूल त्रिपुरा बायोटेक्नोलॉजी काउंसिल की मुंबई वेस्ट टू हेल्थ टीम नोटिये DNA क्लब खलाइजाका काइसा पांडा मानजाखा बलंग मंत्री अरमेश देबबर्माते एडुकेशन मिनिस्टर किशोर वर्मा नखबैते गुबुन आदं रक अशालो पुइलानो पांडाव मानजिनार बायरंनो लामसोगैना हारजाखा अशालो चंदनमुरा किसान कुमार हाई स्कूल त्रिपुरा बायोटेक्नोलॉजी काउंसिल की मुंबई वेस्ट टू हेल्थ टीम नोटिये DNA क्लब खलाइजाका काइसा टांगबतां आशानि पांडाव नारय अक्रा अंगै मानजाखा बलंग मंत्री रमेश देबबर्माते एडुकेशन मिनिस्टर किशोर वर्मा नखबैते गुबुन आदं रक आबनि आगलो पांडाव ककना रखा मंत्री रमेश देबबर्मा मेडिकल सार्जन যারা বর্মন দাস নমশূদ্র এদের থেকেও কিন্তু স্পেশালিস্ট অনেক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বেরিয়ে আসছে এবং আমাদের সাপোর্ট করতে হবে। ভারত সরকার চাইছে, ত্রিপুরা সরকারও সেটা চাইছে। আমি একজন পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ, আমি চাই এই এলাকায় আমার দপ্তরের থেকে যাহাই দরকার, মন্ত্রী মহোদয় বলছিলেন এখানে মর্নিং ওয়াকের জন্য প্লান্টেশনের দরকার, 1 সেকেন্ডের মধ্যে আমি বলেছি ভাই আমাকে জায়গা দেখিয়ে দাও, প্লান্টেশন আমি করে দেব ফরেস্ট দপ্তর থেকে, কোনো অসুবিধা হবে না। Abahakin ashalni pandaw dalbidal nangkungmani koklam sajaka ashalni pandaw rungnog ni rungsrungnai rokno faimanjak faimani nukjaka Bureau Report Chini Khorang